خواتاتي بارك الله فيكم على هذه الوقفه اللي نظموها خاوتنا بارتو موند الدياسبورا بارتو موند راهم وقفوا ورانا بديكالاج اورير تقريبا رانا حاكمين لي ريزو سوسيو دوبوي دركا 10 بدات باوسلو وراحت لباري عدات على بروكسل وكلهم وقفوا قدام لي زومباساد والاخر باري لندن مدريد بارتو. وحنا اللي دركا في مونريال خاوتنا في واشنطن سان فرانسيسكو واوتاوا يبداو على 7 وداروا النظام يتخلع من انه ناس على 10,000 كيلومتر مجتمعين على كلمه واحده. خاوتنا قراو بيان في باري في لندن في الاخر، حنا رايحين نقراوه حنا ثاني باش اون ديكلار سو بوفوار اساسان كوني اوني نو ديفيرونس نو شيكان، عندنا الحق اون سو شيكان يا دين الله. هذه هي الطبيعه، هذه هي النورمال. وكاينه ناس قاعده تهز هاد لي شيكان وتحاول تحط منها انها هي ما يشبرك للتفرقه سي سا مي سي لا نورمال 20 ولا 30 سنه وحنايا مكبوتين. جا الوقت وين نهضروا كل واحد يلدو يفول ومن بعد نعيشوا بكل مع بعضنا في جزائر واحده مستقله. اذا خاوتي بويسك ما عندناش سيستم سون واعر، خوتنا بسمه وخوتنا فاتحه رايحين يقراو البيان اون عربي اون فرونسي او ميم طون. بسمه هروحي فاتحه هروحي احنا في كيبات تبدا بالفرنسي. روحي لداخل نقراي ديالك. Attends, elle va préparer ses affaires pour un live, des affaires comme ça. أنا نصور لك فيديو هاي نصور لك ان لايف طويل بيان طويل. عرفت دوك ندير لك لايف فاتحه. دوك ندير لها فيديو شبابو. Communiqué pour un rassemblement nuit blanche devant le consulat d'Algérie à Montréal. Dominé par un colonialisme génocidaire et un despotisme mafieux, le peuple algérien n'a cessé de lutter pour son indépendance et sa liberté. Chaque tentative d'émancipation a été réprimée dans la violence et le sang. Les multiples soulèvements du peuple ont fait l'objet d'une barbarie assumée, exercée par un État militaire dont les méthodes mafieuses ont ruiné le pays et les espoirs. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, supposée être nouvelle, les citoyens sont encore menacés, humiliés, arrêtés, jetés en prison pour avoir simplement exprimé leurs opinions. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, des journalistes indépendants, non affiliés au pouvoir en place, sont jetés en prison et traités comme des criminels. Ces emprisonnements représentent la mise à l'écart de ceux qui sont en capacité de transmettre une information fiable et sincère. Le sinistre objectif de cette stratégie vise à l'isolement du citoyen algérien médiatiquement, le nourrir dans de fake news et d'informations mensongères pour rendre incompréhensible son environnement social, économique, éducatif et surtout politique. Vise le Hirak depuis le 22 février 2019. Le peuple résilient et créatif a pris son destin en main en donnant naissance à une révolution pacifique. Les Algériens investissent les rues par millions pour dire halte à cette interminable répétition de confiscation du pouvoir par les militaires qui nous imposent des personnes qui leur ont fait allégeance et qui ne répondent en rien à nos besoins, aux besoins du peuple, depuis longtemps opprimé. Un peuple qui a décidé de rompre avec un régime instaurant la corruption à grande échelle comme système de fonctionnement. Un régime militaire faisant main basse sur l'Algérie depuis son indépendance et qui est prêt à toutes les ignominies sur le plan national et international. Pour rester en place avec le soutien de quelques puissances étrangères qui tirent leur profit de la situation en vampirisant les richesses d'un pays continent, l'Algérie.
Toutes les revendications du Hirak qui portent l'espoir d'un peuple amoureux de la liberté sont ignorées par un régime qui fonctionne dans un isolement total, obsédé par l'accomplissement d'un agenda déjà préétabli et qui ne sert en rien à l'intérêt de la nation. Les Algériens qui battent le pavé en Algérie et ailleurs dans le monde ont les mêmes revendications, celle d'exiger un État civil, celle de bâtir une société qui partage les valeurs universelles dignes d'une grande nation et d'un État moderne au diapason du monde du XXIe siècle. Un monde où la liberté d'expression n'est pas criminalisée. Nos frères et sœurs en Algérie, qu'ils soient militants, journalistes indépendants, syndicalistes ou activistes politiques, toutes tendances confondues, femmes et hommes, jeunes ou moins jeunes, dans toutes les wilayas du pays, sont inculpés et emprisonnés parce qu'ils se sont exprimés librement, parce qu'ils se sont exprimés. Chaque Algérien est un potentiel prisonnier. Pour toutes ces raisons, et pour concrétiser les rêves communs que nous partageons, nous, Algériens et Algériennes, vivant en Algérie ou ailleurs dans le monde, nous nous unissons aujourd'hui pour veiller les uns sur les autres et pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle. La libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion, sans exception. L'établissement d'un État civil et non militaire. L'établissement d'un État de droit. Un État de droit avec ses institutions fortes et démocratiques. Et d'une justice indépendante. Justice indépendante. La rupture totale avec le système en place et la transition vers un nouveau modèle de gouvernance où les libertés fondamentales de chaque Algérien et Algérienne sont garanties. تحية الجزائر. تحية الجزائر. Bravo Fatiha. Bravo Fatiha. On ne veut plus la complicité du monde. Le monde est compris. حرة démocratie. Libérer l'Algérie. Le monde est compris. Maintenant, on va écouter le communiqué en arabe, Khati. Laissez l'Algérie tranquille. واجب وطني هذا الحراك 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 واجب وطني. Le communiqué en arabe, Khati. تفضل اختي بسمة. تاريخ الشعب الجزائري ونضاله ضد النظام الدكتاتوري والشمولي الذي استولى بقوة السلاح على السلطة منذ الاستقلال، تاريخ لم يعرف الأمن ولا الاستقرار. السلطة المافوية التي جعلت من الجزائر وخيراتها ملكية خاصة أجهضت كل محاولات التغيير المنشود من طرف الشعب لبناء دولة العدالة والقانون. في جزائر اليوم التي يقال عنها جديدة لا يزال المواطن يهان كل يوم. في الجزائر الجديدة يسجن الرسام والمدون والإعلامي والكاتب. في الجزائر الجديدة لا مكان للمعلومة الصحيحة ولا حق للمواطن في طلبها. النظام يريد غرق الشعب الجزائري بالأوهام والمعلومات الكاذبة للزج به في متاهات لا نهاية لها، وبالتالي جعله مقطوعا عن العالم الخارجي وعن ما يحدث من حوله من تقلبات وتغيرات. كانت الهبة الشعبية في فيفري 22 انتفاضة ضد الحقرة ومعيشة الذل التي ضاق ويلاتها الشعب بكل أطيافه. خرج الشعب ينادي بذهاب الوجوه القديمة التي دمرت البلاد والعباد وإرساء دولة القانون بوجوه يختارهم الشعب، لا الشكارى والمحاباة والمحسوبية. الشعب خرج بالملايين في كل المدن الجزائرية وفي كل عواصم العالم يعبر عن نيته في كتابة صفحة جديدة بعيدة عن الكراهية والظلم التي أسست لهما الشرعية التاريخية المقيتة.
في جزائر اليوم أصبح كل مواطن مسجون افتراضي يمكن لرجال الأمن اعتقاله في أي لحظة دون أي احترام لحقوق الإنسان وأدنى مبادئ الإنسانية، لإسقاط هذا النظام الفاسد والمفسد ولإرساء دولة العدالة والقانون لنا وللأجيال القادمة. يطالب الجزائري اليوم بإطلاق سراح كل المعتقلين في سجون النظام البائس من أجل عدالة حرة ونزيهة لا تركع للمساومات والضغوطات، من أجل دولة مدنية لا عسكرية، من أجل الحرية والكرامة. تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! الجزائر! تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! دولة مدنية ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية.